नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज मु आपण पाखु ओडिशा तथा देश विदेशर किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै कर आसी जे खबर गुडी को आपण माने जानिबा निहात जरूरी। सेथिमे भिडियोटी को शेष माने देखंतु ता सहित आपण न्यूज को केउ जिल्ला देखछन्ते हमक तले कमेंट माध्यम रे जणंतु एवं चैनल नुवा कर आसले दया कर चैनल टी को एबे सब्सक्राइब कर दियंतु पाखर आस्तुवा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु जहा फल रे भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जरिए रे पाई परिबे। तेबे आ डेरी न कर चलंतु खबर पर नजर पकेबा। आज प्रथम खबर मिलिबनी मागणा चाउल मोहन सरकार देले बड़ सूचना। तेबे सेप्टेम्बर 30 तारिख अर्थात बुधवार इक्यूआईसी करिवार शेष तारिख 30 तारिख भितर इक्यूआईसी न करथिबा हिताधिकारी को मिलिबनी मागणा चाउल। बारंबार डेडलाइन परिवर्तन पर भी एबे सुधा 16,36,000 हिताधिकारी इक्यूआईसी करनांती। एपटे आ डेडलाइन अवधि बढा जिवनी बोली मंत्री कहिसंती। सेपटे इक्यूआईसी करिवार अनेक समस्या होतिबा डीलर एसोसिएशन अभियोग आनिछि। राज्य रे जून 30 रु इक्यूआईसी प्रक्रिया को शेष करछंती सरकार। जे माने इक्यूआईसी करनांते सेमानक राशन सामग्री बंद होइजिवो एवं जे माने आज सुधा इक्यूआईसी करिवे सेमाने पुनी थे राशन पाइबे बोली घोषणा करछंती मंत्री। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पे। अक्टोबर 4 सुधा आधार अपडेट करंतु नचेत होई पारे बड़ समस्या। तेबे अक्टोबर 4 सुधा आधार कार्ड अपडेट करंतु नचेत आपनको अधिक टंका खर्च करिया पड़िबो। तेबे अक्टोबर 4 तारिख रु आसी आधार कार्ड धारकक पई किछि बड़ परिवर्तन। अक्टोबर 4 तारिख रु नाम ठिकाना बयस ईमेल आईडी मोबाइल नंबर फोटो तथा आधार कार्ड रे जे कोनोसी परिवर्तन किबा आपनको आधार अपडेट पई अधिक खर्च करिया पड़िबो। तेबे आधार कार्ड विभाग पक्षरु बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क पई 25 टंका वृद्धि कर दैछि किंतु नूतन आधार कार्ड एबे भी मागणा हेबो। तेबे नियम अनुसार आधार कार्ड अपडेट हार अक्टोबर 4 तारिख रु सारा देश लागू हे पई जाउछि। वर्तमान पर्यंत आपनको आधार कार्ड रे नाम ठिकाना बयस लिंग मोबाइल नंबर किमा ईमेल आईडी इत्यादि अपडेट पई केवल 50 टंका शुल्क देबाकू पड़िथिला किंतु एबे 75 टंका को वृद्धि करा जायछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। अक्टोबर बदली जिवो एई सातरी बड़ नियम मध्यवित्तक पकेट हेबो खाली। तेबे सेप्टेम्बर मास शेष होई अक्टोबर मास आरंभ होईछि। या सहित अनेक नियम रे परिवर्तन होबाक जाउछि जहा साधारण लोकक जीवन एवं आर्थिक योजना को सीधा सल्क प्रभावित करिवो। ट्रेन टिकेट यूपीआई पेंशन योजना ऑनलाइन गेमिंग एलपीजी एवं बैंकिंग भली जिनिस पई नियम परिवर्तन होईछि। एही परिवर्तन गुडी के विषय अज्ञता आपनक पई क्षति होई पारे। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा अक्टोबर केउ नियम परिवर्तन होबाकू जाउछि। तेबे एलपीजी सिलिंडर मूल्य वृद्धि पाइछि। तेल कंपनी गुडी को अक्टोबर 1 रु एलपीजी एवं वाणिज्यिक सिलिंडर मूल्य परिवर्तन करिछि। यूपीआई पेमेंट रे मध्ये बड़ परिवर्तन होईछि। अक्टोबर 4 तारिख रु आपण यूपीआई व्यवहार करी संपर्क एवं बंधु बांधव ठारू सीधा सल्क टंका मागी परिबे नाही। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। बड़ खबर बड़दाण्डर बिक्री हेबनी मद आमिष आईन मंत्री देले बड़ सूचना। तेबे बड़दाण्डर बिक्री होई परिबेनी मद एवं आमिष। श्रीमंदिर 1 किलोमीटर परिधि रहिबनी कोनोसी मद दुकान आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन देले बड़ सूचना। तेबे मद दुकान एवं मादक द्रव्य बिक्री बंद करिवे सरकार। बड़दाण्डर आमिष मध्ये बंद करने को निष्पत्ति नियाइछि। मद बिक्री नै पॉलिसी आसिया परे कार्यकारी करा जिवो एने सूचना दैछन्ती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। जदि केही अमान्य नियम उल्लंघन करन्ति तेबे तांको विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो बोली कहा जाउछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। सर्वोच्च स्तर छुइला हीराकुद जलस्तर। शीर्ष स्तर को छुइला हीराकुदर जलभंडार जलस्तर। हीराकुदर जलस्तर सर्वोच्च जलधारण क्षमता 630 फुट छुइछि। 1,02,226 जल निष्कासन हेउछि। एथि सहित समान परिमाण रे जल डैम को प्रवेश करछि। वर्तमान 9 टिकेट दे जल निष्कासित हेउछि। तेबे ए पर्यंत कोनोसी चिंताजनक स्थिति नाही किंतु वर्षा बढ़िले अधिक गेट खोली पारे बोली सूचना मिलिछि। शीर्ष स्तर को छुइला हीराकुदर जलभंडार जलस्तर। हीराकुदर जलस्तर सर्वोच्च जलधारण क्षमता 630 फुट छुइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। अक्टोबर 5 रे हेबाक थिबा पुलिस एसआई परीक्षा स्थगित। एही दिन हेबो परीक्षा घोषणा कले सरकार। तेबे पुलिस एसआई परीक्षा स्थगित घोषणा। अक्टोबर 5 व 6 तारिख रे हेबाक थिबा लिखित परीक्षा स्थगित कर जायछि। एने सूचना दैछन्ती शिक्षा मंत्री। अपेक्षित घटना को नै परीक्षा स्थगित निष्पत्ति होईछि। एने मंगलवार ओआरपीबी अधिकारी पक्षरु सूचना जारी कर जायछि। तेबे सानी परीक्षा तारिख खूब शीघ्र घोषणा नै कह जायछि। अक्टोबर 5 व 6 तारिख रे सब जिल्ला रे पुलिस एसआई परीक्षा हेबाक थिला किंतु स्वच्छतार सह परीक्षा को नै हेल्पलाइन नंबर जारी करथिला ओडिशा पुलिस। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। अक्टोबर एते दिन छुट्टी रहबो सब स्कूल आसिला नुवा लिस्ट। तेबे अक्टोबर स्कूल पिला मानक पई एक अत्यंत विशेष मास हेबाक जाउछि। एही मास अनेक पर्वपर्वाणी पडुछि जेमिति कि गांधी जयंती दशहरा दीपावली गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज भली उत्सव पालन करिया फळे अनेक स्कूल छुट्टी रहिबाक जाउछि। रविवार एवं शनिवार छुट्टी मध्ये जोड़ा जिवो जहा द्वारा छात्र छात्री माने गोटे 21 दिन छुट्टी पाइबाक जाउछन्ति एवं पर्व गुडी को उपभोग करिया पई प्रचुर समय मध्ये पाइबे। प्रति वर्ष परे अक्टोबर मध्ये पर्वपर्वाणी परिपूर्ण होइछि। तेबे अक्टोबर 2 रे गांधी जयंती पडुछि। अक्टोबर 20 रे दीपावली पडुछि। अक्टोबर 22 रे गोवर्धन पूजा एथि सहित अक्टोबर 23 रे भाई दूज पूजा। अक्टोबर 27 रे लाल छत पूजा एवं अक्टोबर 28 रे छोट पूजा पडुछि। एथि सहित दीपावली मोट 3 दिन छुट्टी पडिबाक जाउछि। तेबे अक्टोबर स्कूल पिला मानक पई एक अत्यंत विशेष मास हेबाक जाउछि। एही मास अनेक पर्वपर्वाणी पडुछि। मिलिबनी मागणा चाउल मोहन सरकार देले बड़ सूचना। तेबे सेप्टेम्बर 30 तारिख अर्थात बुधवार इक्यूआईसी करिवार शेष तारिख 30 तारिख भितर इक्यूआईसी न करथिबा हिताधिकारी को मिलिबनी मागणा चाउल। बारंबार डेडलाइन परिवर्तन पर भी एबे सुधा 16,36,000 हिताधिकारी इक्यूआईसी करनांती। एपटे आ
डेडलाइन अवधि बढ़ाଯିବନି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଇକେୱାଇସି କରିବାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଡିଲର ଆସୋସିଏସନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ 30 ରୁ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଇକେୱାଇସି କରିବେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ରାସନ ପାଇବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅକ୍ଟୋବର 4 ସୁଦ୍ଧା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 4 ସୁଦ୍ଧା ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରୁ ଆସୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରୁ ନାମ, ଠିକଣା, ବୟସ, ଇମେଲ ଆଇଡି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଫଟୋ ତଥା ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅପଡେଟ୍ ଶୁଳ୍କ ପାଇଁ 25 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବେ ବି ମାଗଣା ହେବ। ତେବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ହାର ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାମ, ଠିକଣା, ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ ଆଇଡି ଇତ୍ୟାଦି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କେବଳ 50 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 75 ଟଙ୍କାକୁ ଏହା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅକ୍ଟୋବର ବଦଳିଯିବ ଏହି 7ଟି ବଡ଼ ନିୟମ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପକେଟ୍ ହେବ ଖାଲି। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ୍, ୟୁପିଆଇ, ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ, ଏଲପିଜି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଭଳି ଜିନିଷ ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅକ୍ଟୋବର କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର 1 ରୁ ଏଲପିଜି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରୁ ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ମାଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବଡ଼ ଖବର, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ବିକ୍ରି ହେବନି ମଦ ଆମିଷ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ତେବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବନି ମଦ ଏବଂ ଆମିଷ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 1 କିଲୋମିଟର ପରିଧିରେ ଆଉ ରହିବନି କୌଣସି ମଦ ଦୋକାନ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ତେବେ ମଦ ଦୋକାନ ଏବଂ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବେ ସରକାର। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମଦ ବିକ୍ରି ନେଇ ପଲିସି ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଯଦି କେହି ଅମାନିଆ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ଛୁଇଁଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର, ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଲା ହୀରାକୁଦର ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର। ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ଛୁଇଁଛି। 1,02,226 ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ଏଥିସହିତ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିଲେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଲା ହୀରାକୁଦର ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର। ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ଛୁଇଁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅକ୍ଟୋବର 5-6ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ। ଏହି ଦିନ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ତେବେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା। ଅକ୍ଟୋବର 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପେକ୍ଷିତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଓଆରପିବି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସାନି ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ନେଇ କୁହାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅକ୍ଟୋବର ଏତେ ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ ସବୁ ସ୍କୁଲ, ଆସିଲା ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମାସ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡୁଛି, ଯେମିତିକି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଦଶହରା, ଦୀପାବଳି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଏବଂ ଭାଇ ଦୂଜ ଭଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଫଳରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ରବିବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୋଟ 21 ଦିନ ଛୁଟି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପଡୁଛି, ଅକ୍ଟୋବର 20ରେ ଦୀପାବଳି ପଡୁଛି, ଅକ୍ଟୋବର 22ରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା, ଏଥିସହିତ ଅକ୍ଟୋବର 23ରେ ଭାଇ ଦୂଜ ପୂଜା, ଅକ୍ଟୋବର 27ରେ ଲାଲ ଛତ ପୂଜା ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 28ରେ ଛଟ ପୂଜା ପଡୁଛି। ଏଥିସହିତ ଦୀପାବଳିରେ ମୋଟ 3 ଦିନ ଛୁଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମାସ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡୁଛି। ମିଳିବନି ମାଗଣା ଚାଉଳ, ମୋହନ ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଇକେୱାଇସି କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ। 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଇକେୱାଇସି ନ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ମାଗଣା ଚାଉଳ। ବାରମ୍ବାର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 16,36,000 ହିତାଧିକାରୀ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଆଉ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଅବଧି ବଢ଼ାଯିବନି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଇକେୱାଇସି କରିବାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଡିଲର ଆସୋସିଏସନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ 30 ରୁ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଇକେୱାଇସି କରିବେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ରାସନ ପାଇବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅକ୍ଟୋବର 4 ସୁଦ୍ଧା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 4 ସୁଦ୍ଧା ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରୁ ଆସୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରୁ ନାମ, ଠିକଣା, ବୟସ, ଇମେଲ ଆଇଡି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଫଟୋ ତଥା ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅପଡେଟ୍ ଶୁଳ୍କ ପାଇଁ 25 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବେ ବି ମାଗଣା ହେବ। ତେବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ହାର ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାମ, ଠିକଣା, ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ ଆଇଡି ଇତ୍ୟାଦି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କେବଳ 50 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 75 ଟଙ୍କାକୁ ଏହା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅକ୍ଟୋବର ବଦଳିଯିବ ଏହି 7ଟି ବଡ଼ ନିୟମ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପକେଟ୍ ହେବ ଖାଲି। ତେବେ
तेबे सेप्टेम्बर मास शेष होई अक्टोबर मास आरंभ होईछि। या सहित अनेक नियम रे परिवर्तन होबाक जाउछि जहा साधारण लोकक जीवन एवं आर्थिक योजना को सीधासलख प्रभावित करिवो। ट्रेन टिकेट, यूपीआई, पेंशन योजना, ऑनलाइन गेमिंग, एलपीजी एवं बैंकिंग भली जिनिस पई नियम परिवर्तन होईछि। एही परिवर्तन गुडी के विषय अज्ञता आपनक पई क्षति होई पारे। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा अक्टोबर केउ नियम परिवर्तन होबाक जाउछि। तेबे एलपीजी सिलिंडर मूल्य वृद्धि पाइछि। तेल कंपनी गुडी को अक्टोबर 1 रु एलपीजी एवं वाणिज्यिक सिलिंडर मूल्य परिवर्तन करिछि। यूपीआई पेमेंट रे मध्ये बड़ परिवर्तन होईछि। अक्टोबर 4 तारिख आपण यूपीआई व्यवहार करी संपर्क एवं बंधु बांधव ठारू सीधासलख टंका मागी परिबे नाही। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। बड़ खबर, बड़दाण्डरे बिक्री हेबनी मद आमिष। आईन मंत्री देले बड़ सूचना। तेबे बड़दाण्डरे बिक्री होई परिबेनी मद एवं आमिष। श्रीमंदिर 1 किलोमीटर परिधिरे रहिबनी कोनोसी मद दुकान। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन देले बड़ सूचना। तेबे मद दुकान एवं मादक द्रव्य बिक्री बंद करिवे सरकार। बड़दाण्डरे आमिष मध्ये बंद करिबाकू निष्पत्ति नियाइछि। मद बिक्री नै पॉलिसी आसिया परे कार्यकारी कराजिवो। एने सूचना दैछन्ती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। जदि केही अमान्य नियम उल्लंघन करन्ती तेबे तांको विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिवो बोली कहा जाउछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। सर्वोच्च स्तर छुईला हीराकुद जलस्तर। शीर्ष स्तर को छुईला हीराकुदर जलभंडार जलस्तर। हीराकुदर जलस्तर सर्वोच्च जलधारण क्षमता 630 फुट छुईछि। 1,02,226 जल निष्कासन हेउछि। एथि सहित समान परिमाण रे जल डैम को प्रवेश करछि। वर्तमान 9 टिकेट दे जल निष्कासित हेउछि। तेबे ए पर्यंत कोनोसी चिंताजनक स्थिति नाही, किंतु वर्षा बढ़िले अधिक गेट खोली पारे बोली सूचना मिलिछि। शीर्ष स्तर को छुईला हीराकुदर जलभंडार जलस्तर। हीराकुदर जलस्तर सर्वोच्च जलधारण क्षमता 630 फुट छुईछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। अक्टोबर 5 रे हेबाक थिबा पुलिस एसआई परीक्षा स्थगित। एही दिन हेबो परीक्षा घोषणा कले सरकार। तेबे पुलिस एसआई परीक्षा स्थगित घोषणा। अक्टोबर 5 व 6 तारिख रे हेबाक थिबा लिखित परीक्षा स्थगित कर जायछि। एने सूचना दैछन्ति शिक्षा मंत्री। अपेक्षित घटना को नै परीक्षा स्थगित निष्पत्ति होईछि। एने मंगलवार ओआरपीबी अधिकारी पक्षर सूचना जारी कर जायछि। तेबे सानी परीक्षा तारिख खूब शीघ्र घोषणा नै कह जायछि। अक्टोबर 5 व 6 तारिख रे सब जिल्ला रे पुलिस एसआई परीक्षा हेबाक थिला, किंतु स्वच्छतार सह परीक्षा को नै हेल्पलाइन नंबर जारी करथिला ओडिसा पुलिस। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। अक्टोबर एते दिन छुट्टी रहबो सब स्कूल। आसिला नुआ लिस्ट। तेबे अक्टोबर स्कूल पिला मानक पई एक अत्यंत विशेष मास हेबाक जाउछि। एही मास अनेक पर्वपर्वाणी पडुछि, जेमिति कि गांधी जयंती, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज भली उत्सव पालन करिया फଳରେ अनेक स्कूल छुट्टी रहिबाक जाउछि। रविवार एवं शनिवार छुट्टी मध्ये जोड़ा जिवो, जहा द्वारा छात्र छात्री माने 21 दिन छुट्टी पाइबाक जाउछन्ति एवं पर्व गुडी को उपभोग करिया पई प्रचुर समय मध्ये पाइबे। प्रति वर्ष परे अक्टोबर मध्ये पर्वपर्वाणी परिपूर्ण होइछि। तेबे अक्टोबर 2 रे गांधी जयंती पडुछि। अक्टोबर 20 रे दीपावली पडुछि। अक्टोबर 22 रे गोवर्धन पूजा। एथि सहित अक्टोबर 23 रे भाई दूज पूजा। अक्टोबर 27 रे लाल छत पूजा एवं अक्टोबर 28 रे छोट पूजा पडुछि। एथि सहित दीपावली मोट 3 दिन छुट्टी पडिबाक जाउछि। तेबे अक्टोबर स्कूल पिला मानक पई एक अत्यंत विशेष मास हेबाक जाउछि। एही मास अनेक पर्वपर्वाणी पडुछि। और मिलिबनी मागणा चाउल। मोहन सरकार देले बड़ सूचना। तेबे सेप्टेम्बर 30 तारिख अर्थात बुधवार ई-केवाईसी करिवार शेष तारिख। 30 तारिख भितर ई-केवाईसी न करथिबा हिताधिकारी को मिलिबनी मागणा चाउल। बारंबार डेडलाइन परिवर्तन पर भी एबे सुधा 16,36,000 हिताधिकारी ई-केवाईसी करनांती। एपटे डेडलाइन अवधि बढा जीवन बोली मंत्री कहिसंती। सेपटे ई-केवाईसी करिवार अनेक समस्या होइतिबा डीलर एसोसिएशन अभियोग आनिछि। राज्य रे जून 30 रु ई-केवाईसी प्रक्रिया को शेष करछंती सरकार। जे माने ई-केवाईसी करनांती सेमानक राशन सामग्री बंद होइजिवो एवं जे माने आज सुधा ई-केवाईसी करिवे सेमाने पुनी थे राशन पाइबे बोली घोषणा करछंती मंत्री। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। अक्टोबर 4 सुधा आधार अपडेट करंतु, नचेत होई पारे बड़ समस्या। तेबे अक्टोबर 4 सुधा आधार कार्ड अपडेट करंतु, नचेत आपनको अधिक टंका खर्च करिया पड़िबो। तेबे अक्टोबर 4 तारिख रु आसुची आधार कार्ड धारकक पई किछि बड़ परिवर्तन। अक्टोबर 4 तारिख रु नाम ठीक